Assalamu alaikum barin gambe nolu memo be kontone toni kontona alnal bari malong Hamza Bayo from Nyamina Sotokoy Gambia memo be kontona toni kontona bi lafana ka chakula mu yara kuma da mu yaran ko wolon brothers ngo kuse dia nyaaw nya kuman dia mu ye badi ya si sako badi on mulyale be bendi be kankeling badi ya be diari nyamindo sako ni momu wuluta ba kilim fa kiling atelle wuluta labon na molieje eke mirate de warondo na moliete je eke mirate di fendem fo wulu wala forolo wodal se mulya etenate be ba kilim fa kilal be sunju kilono susu albe mo kilon la albe kulundu daji ka kilona albe menta albe daji ka kendo soto atello dindi ya wato fana atelle kela nyokan atel be bro be miran kilon kon albe be domoro kala dula kilon do fal be men albe ta le fudu ale musota albe na la muso femmanna la badi ya kuntu atello wuluo fo muso bota ya nata muso bota la molia nata momo ka nyine nebe momo ka duale be muso mu nyine muso nyine mu yala ke seke muso bend down ta kanake muso lancer toti mun ka badi yal kun bari tani do ma be nyoka wudula dal bebe kullal man problem sodo al be nyo moy kan al bunyani hormone respect ko be ni do ma tema mbadi muso e na dual tema muso e na tel moflul kuntundi allo dindi yamu yala ali yake nyoka nali allo domorol ke nyoka telle sunju kilon susu atelle bodo kono kilon kono aliyo be kundu aliyo separate amanna sun fenna aman sun dino la kuola han dino la kuo fana anyanda hakilma ka chala alkana kundu nyam amanna sun ala na la kila fauna de amanna sun kukuro na fo muso munna da suo kono kana kala badiya kundu alte nyoto fala warando hanal ka diamu alte nyola kairo fala ne be sirindam de len do matije ibati nyala warando do ma be sirindam de itetije abe tinyala alka koro duwa nyoy alka lef ka nyoje masi bokono because of muso munata iyelo muso idi yelo talandi ne ni la muso be bunkona be laronda ko kum fo rekite lawala ina la muso be kachala salo kona ko kum fotere te lawala ina muso ale findale ta la hajola albida silo ka ko kum fo yellala na ko mol fo la broda me yekam fe la broda kama way tali juso kono ata fanana muso ko faay wo fanetra ata fanana juso kono albe kam faari nyokama sal be man tani hakilola albe be dimidi nyokama albe hammeri nyokama yamiro fonse sima ya do dino ibani fala bang anal koto musol na doko musol mulbije nya balla so konal bo nyama ya miratel fon be sima ya dino le la wulu lalla because wulu la kala fela don be ke kankelenti ateli kundu muso al kundu ndi sign alla badi ya liyo be kundu alte kairo nyane la nyoy muso bot nan daminda na bakelim fakilun be diari nge problem tetema because ite mo muso nyina na badi ya kundu barna muso nata bo badi ya sifa kundu ka manke muso beti ite kew atel mo fulol kon kili nyante jalal nan koto meje do ko nyante jalal bar fal be finkinte ma muso alla badi ya kundu atel lo gulo atel be boto kon kilon kono al be boto yele kilon kono yele kilon ka bar atel be jado kono atel be boto mo kilon le bala o be forre nyamindo muso na o kundu o muso ya Cairo boto anabadun be diaring ila family is okay ite me jeno koto me jeno atel dodol mo me mira neni la muso be damindon bun kono lombang banta lombang alala wato lombang anytime atel ka spend nyoka naka be diamule ni la broda tema mun se kunto na da fay dabit nteni ni wulu ni afa kilim fula saba nani lulu abaluna tonya mbanna sila do jibe munni sila do ta kelenti bayda muso e posina ko fo mun fonde tonyati ye kam fa ya mute kono ye kam fe la broda kama ay jare fa yala life samba abeka ke because of muso akumata muso kumata bakele mafo muso man kumata bar muso mulkana kewli ake badi yal kundu mbediam ko walla moli hakiloti walla karol barin ko man dia be pare mun fanam problème odi
gambianol nebe kumo fo kam molle pour mol se hakilo tuje waranda keta modola iba fo kam pour mol se hakilo tuje mol se nyoso hakilo la je yekuma kam fo pour modol mul yale mam bula kono e kana bula kono dol camera fa kede te mari fawnela amanke ndala ndamam fudu ndoma amam fudu de bari mbem fanna soka hakilo la mbem mol soka hakilo la because gambian yo ko fo dolye e camera ko nyin kede te mari fawnla amanke ndala de ndamam fudu de dundo mata ndabul mum futuda bari mba fo kan pour que mol so hakilo bigo niya fo rek mol camera kedeta la so wala ne ndula lafta ka koyndi alin kan so wodol la na wodol na bor wala musol yabe diari yenante ya yen kuntundi nte le wuluta atelle kata lo nyinuna wulo ko na atelle kata karolo nyinuna na altaro kunko da atelle ka do ko ke nyokan ini do ma be dawda ina dara ke nyola ina school ke nyola na mol ko ba male kallo ay ka defend ka fasa fende fo badi yakan atello be kola no wuluwo nin kabo kono killing alla kulwo nyokan anal bota yele kilono kono o kola be musoy nana ay nal kuntundi alla kodal faka jere wato do ka silo ke kordal tema pour kanta nyoya ya mer sa natel bo nyamal tata le diun soto o diun fanal tade mento kono na ala manna wo diun de me mantani hakilola o badi ya ko kuntule ol muka muru nyokan because diun fanan ifa si a nyum kuma kan dol fo ya nyum fo wo be to kun kono nyin do fanan fa si a nyin do fo nyi a nyin do fo nyi ya mer sa atel damon atel be ben nola ban alte ben nola because sign ya bela mino posin le dindum belo ko yiro dindi ma ni amuta ya ho nyinanteng abe kebala wol nyama be tulan wo jirin so ni atilinda be tinna dindum ya kulumuna dindum dol ka wulu ika damon headdress katari tema ni ila badul muka beng akasun alfa la because kabra dinno nyin dindi ma mum keda mum mangi ko be fay ka fandi na ko kuyanda warando ka domala ko kuyanda waranto animul denda ke dam alfa damon be diam la dindiw na ka dindi because so alfa man beng so ma lafi dindiw damon fana le beng ye dindiw la mayno posin kabri dindiw wol tata fo menta ila broda diw anita diw wol manke no client because atel man beng amanda atel temo la barale dindiw damon la breno posin sa wol fana damon na tar hameri nyokam na alaman na wol dema wol mantani hakilo le mukana ke no client ye fon o mo fulol mul man beng broda nyol aliyat found la jamano tinya dindon mul yalo nyanda kala sama alfalti albe wol fanal la jamano tinya kam because nali o hedre dundi wol damon tema ye nyokon wol ni wol be keba yala ya mer san wo be banna family kono nyaade na alal de maro man laaje ka nyola fam kan because of muso a problemo nyim be stata woto ale nyokon alial deun ku deun bire ila birino aliela birino was aliela birino ton ale dindun fanal damon ke jawt woltina benna hani findi de safo bako nyimam bete a teninte o sofo friends so le sa do kon fo sa to be kabilo be alongo ni la brora ni la family ni bamana ni ala en brora bama e fama e mamben bara hana akwo fele la dunde dun tema molbe masibo kala mol fon be la family tinyala wato do apala fa warta ika cool miral wato do mke bulandi no nte borlo ku sifal la banna haklo to ku sifal to ba musol mulka bona ya jebe diaring kina yalla kordal te mo kana so muso kela muso kutu la fa aussi va because muso atonya amandia muso mukule mu yala fortal bari mo kana son muso kutu la fa aussi fa dundi ni la family te mo mukule mu yala ko mol nyanda ka bor walla nkana so ku sifal mbem fa yamar lambe mo be yamar la wala please anna wolke bang nana musol ko be diam la nimba dum tema na diamu ye sanyara bulu bay ni mu wuluda muso kane no kunde wulo diminda ba wulo diminda woyne wulo diata woyne hal yo mal kiyama lu teni lo broda mu yala kundra telle bida yir kilon ko so why tebe sonna mo be bala na mu yala la family if it is okay they be finding it al damon be there natal tema na nyi nyum fo afay damu da wotenteni o kumo manken tani te temo do mun tani na broda temo do dal bo diam la dal ke damon dal lawulu ni a break wala kilim fula na mallata ba stop la barika siloje nay mum fo rek kew yella la kare wol fo buri tani wo hammo be siri yella ila musola nyin do fana la ta la musola manal be diano la nyaadi
na ala manal de ma na fi kul fana le tar banda wol ba fala ten buri ko yaran na muso fana ngam foto nyala wot family dol ko nyum problem si falle bije ba kelin fa kelin fon le kundu ta nyola e mo ka nyola karma ila musol te nyo male dolti ta nyoya dinon mulyana wol mu dinon lati they are innocent people you'll find bella brain or worse ke be dundi nyum problem o kono because ibe kum konna ko nafa nyamede be e ke dona brain or worse afande mala karola waranda anandi na karola waranda barina karola waranda ala bro dala karola onni ku ya satara mero la o nyamale na ila mero e nyaay woje adin fulol bo al hada sifato il bama ni fama wato do ase yele solo dila wando wato da problemo do dila mu yalum fanko ate simandi no la because of adin fulol nyaabele mambe edin fulol mulbe benne kabiri dindin fobe men muso e nasu kono wol man benno o fondoron ka mero stresso ni malotina alama tema o ka kabula ala o la ka dol si o fon bantariak alama ala internatel be tan kanyim problem sif amani badi misil modbe bara balfa warta de be fam ma ko la ala fane ni ma koy dunia ko ko ke fanne ma koy ala e ma koy so mbem fam ma ko la nam fan kanu nam badi on kanu fa ala sen tan kan nyin ko sif alma so ama easy nak bar fonse diam nyin ko do la senea because ko dol bi je wolto tuno la tem fonse wolfo because badi yal ka banyami do sai musolon kodo so ate ay mbatande na society kono bakela ni na badi yala tora bakele mbe mo be kondo ne toni kondo na annal badi malo hamsa bayo also subscribe na channel auto so more videos are coming also alla comment so fanal kiye so o fanan kan na fale because mulka mul comment je akaka ko le mul yalon ko dal wol fanal mu ko le mu yalon ka se kacha kono fanu ni no mbe mo be kondo ne toni kondo na annal badi malo ko dange hamsa bayo from Nyamina Sodogoy Gambia. One love Gambia.